Morning guys. To ang estudyante diri sa Batad-Batad no kugihan kayo. Pinanguluhan ni Ma'am Jocelyn. Mo ni amo ang garden nga bag-o lang ga-harvest og tomatoes. Kugihan kayo ng mga bata diri guys kay kaila gid sila guna. Nah, buutan kayo di madok og lapok. Hamna naman ni ninong kini og kuan. Okra, batong og uban pang malang mananap itanom. Okay guys, mo na yung kabuntagon diri sa Batad-Batad. Don't forget to like, follow, and share. Ay, katawa ron. Bye-bye!